spiritual warriors. Todos nosotros lo somos, todos somos guerreros espirituales. And so this knowledge is going to be very helpful, I think, I hope. Este conocimiento nos va a ayudar mucho. So we had a previous discussion that was similar to this in a way. Tuvimos una charla acerca de un tema que era similar a este, de alguna manera. And it was how a soul can navigate everyday human life. Y era cómo el alma puede navegar cada día en la vida humana. With the least resistance. Ejerciendo la menor resistencia. So we want the least resistance in our progress. Y queremos ejercer la menor resistencia al progreso. Sometimes I like to give an example. A mí me gusta dar un ejemplo. That when we swim down a river. Que cuando estamos nosotros, por ejemplo, nadando en un río. If we swim with the current. Si nosotros nadamos a favor de la corriente. Then it's much easier. Es mucho más fácil. We end up, swimming smoother and quicker. Nosotros, obviamente, vamos a hacerlo con menos desgaste y más rápido. But if the current is going this way and we try to swim this way. Pero si la corriente va en un sentido y nosotros tratamos de nadar en el opuesto. Then we struggle very much. Nuestro esfuerzo es muchísimo mayor. So the Lord has given us the current of what He wants in life. Entonces el Señor nos ha dado la correntada de cómo lidiar con nuestra vida. What He wants for our life. Cómo Él quiere que no sea vivida. He points us to the current of how to reach Him. Él nos reorienta hacia la correntada, cómo la correntada fluye. So how He gives that to us. ¿Y cómo nos lo da? Through the wisdom of the Gita. A través de la sabiduría del Bhagavad Gita. Through the wisdom of other scriptures that are in pursuance of the Vedic version. Y también según otros libros, otras narraciones, pero todas conducentes con el conocimiento védico. And through Super Soul. Y a través de la superalma. There are billions of living entities. Hay billones de entidades viventes. And Krishna knows how to kind of gift them the current that will reach him. Pero Krishna se toma el trabajo de cada una tratar de reorientarlas hacia la correntada. So when we say literatures in pursuance of the Vedic version. Entonces, cuando decimos que literatura que se adhiere toda, se está afiliada hacia el proyecto védico. We don't just mean Vedic knowledge. No solo estamos hablando de conocimiento védico. We mean the culmination of Vedic knowledge is to love God, divine love for Krishna. O sea, la combinación de todo el conocimiento védico es amar a Dios, amar a Krishna. And to love all His creation and the people He's created. Y entonces es amar toda su creación y toda la gente que Él creó. So any literature or philosophy or religion or culture or knowledge. Entonces toda filosofía, conocimiento, religión que culture or knowledge. Sí, cultura o conocimiento, yes. That leads us towards love for Krishna, love for the divine, love for... Que nos guíe hacia el amor por lo divino, hacia el amor por Dios, por Krishna. Or God. O Dios. That is wanted. That is helping us to reach
That is a good thing. It's a Eso es help. conducente, eso nos está ayudando a conseguirlo. We always say God is kind. He's the most merciful. Siempre decimos que Dios es amoroso, es amable, es el más misericordioso. So he wants us to be with him. He wants us to be happy. Entonces Él quiere que estemos con Él quiere nuestra felicidad, He wants to see us smile. quiere vernos sonreír, He wants us to see us joyful. nos quiere alegres. So even the instructions that he gives, O sea que incluso las instrucciones que Él proporciona, we call them the rules and regulations of freedom. lo llamamos reglas y regulaciones de la libertad. They're not to confine us and make us work hard and be unhappy. No son para confinarnos, para hacernos trabajar y ser desgraciados, infelices. They're to free us from the confining energy of material nature. Son para liberarnos de la energía que nos confina, de la energía material. So when we speak of enjoyment, Entonces, cuando hablamos de disfrute, we see that enjoyment is an essential ingredient to living. entonces vemos que el disfrute es una es una parte integral, esencial de Everyone nuestra. is everyone is seeking enjoyment. Everyone is seeking enjoyment. Todo el mundo está buscando disfrutar, todo el mundo está buscando disfrute. And really, we can't live without some enjoyment in our life. Y verdaderamente no podemos resistir la existencia sin disfrute en la vida. One time, Prabhupada said he was talking about this, Una vez Prabhupada estaba hablando acerca de esto and he said, everyone needs a little salt. y dijo, todo el mundo necesita un poquito de sal. In other words, we all need a little taste in our food, in our life, in our relationships. Todos necesitamos un poquito de sal, de disfrute en nuestra vida, en nuestras relaciones. And that taste keeps us enthusiastic to keep working and living and trying our Y best. ese saborcito nos hace seguir intentando mejorar, seguir intentando en la vida, esforzándonos. Enjoying in our human life, to me, Y el disfrute en la vida humana, para mí, is a very important topic for devotees, for those that, es un tópico muy importante para los devotos. for those who are endeavoring to have a spiritual and fulfilled life. Para todo aquel que quiere una vida completa, satisfactoria, espiritual. It's very important for those who practice bhakti yoga. Es muy importante para todo practicante de Bhakti Yoga. If for any other reason, Por cualquier otra razón, just the fact that if we are happy and smiling and enjoying our journey in Krishna consciousness, el solo hecho de nosotros estar plenos, estar saludables, estar sonrientes, estar contentos en nuestra conciencia de Krishna, then it will attract others to want to do the same thing. eso atraerá a otros que también quieran lo mismo. It will attract our own children to want to do the same thing. Eso atraerá incluso a nuestros propios hijos que querrán hacer lo mismo que nosotros. But if we're not happy and we're always struggling and we're always mad at ourselves and mad at everyone for not doing enough, Pero si nosotros no estamos no estamos alegres, no estamos contentos, no estamos satisfechos con nosotros mismos porque siempre queremos hacer más de lo que hacemos, then intelligent people and even our intelligent children will want to walk away from us. entonces la gente inteligente, incluso nuestros hijos inteligentes, se alejarán de nosotros.
So there appears to be some kind of dichotomy in spiritual life and enjoyment. Entonces parecía que hubiera una dicotomía entre vida espiritual y disfrute. Some contradictions sometimes. Hay como contradicción a veces. In the scripture, we read often that there is no material enjoyment, no enjoyment in this material world. Y nosotros leemos en las escrituras que no hay disfrute en este mundo material no. Everything is to be renounced. Todo hay que renunciar aquí. Everything we need to detach ourselves from. De todo nos tenemos que desapegar. Yet, our very soul is made of ecstasy, ananda. Nuestra alma está hecha de éxtasis, de ananda. So we try to cover ourselves over with detachment, renunciation, no enjoyment. Entonces tratamos de cubrirnos con desapego, con renuncia, con no disfrute. But our soul is screaming, I want to enjoy. Pero nuestra alma está gritando, quiero disfrutar. So this becomes a big problem, especially for neophytes. Esto se vuelve todo un tema, especialmente con los neófitos. Who have an immature understanding of the scripture. Que tienen una comprensión inmadura de las escrituras. And what happens is oftentimes we see y lo que vemos muchas veces es que that we endeavor for renunciation in an artificial way by imitating. Que nos estamos esforzando por la renuncia en una manera inmadura como imitativa. We imitate renunciation. Imitamos la renuncia. We imitate being artificially disgusted with anything that's beautiful, pretty, happy, joyful. Imitamos renunciar o el rechazo a todo lo que es bello, lindo, alegre, jubiloso. I've even heard devotees say, you know, don't look at the sunrise and the sunset because it's Maya. It's just a material, temporary phantasmagoria. Pero he escuchado de devotos que dicen, no miren los amaneceres y los atardeceres, eso es completa maya, es como una fantasmagoría. So even Krishna's artistry of the beautiful sky is a threat to their, they consider it a threat to their spiritual life. O sea que el despliegue cotidiano que hace Krishna solo de los colores, ya para ellos es todo un reto, ya es todo un desafío, ya es una amenaza, eso. When we hear it like that, we think, how ludicrous. How ridiculous. There's something, yes, I don't know if there is something with our connection, it may be mine or I'm hearing everything. That I don't get that. Okay. Puede ser que sea el tuyo. Si querés que Nothing appears, so please repeat. Okay. Se me está cortando hace como 2 veces. O si se te corta, querés que te traduzca yo, avísame. Si podés seguir, si no sigo yo. Bueno, ahora, por ejemplo, esto yo no sé qué dijo. Okay. Ahí lo va a decir. Okay. Andini, can I ask, did he get the point of when it was the sunset and the sunrise? Yes, that I said, yes. So that concept is so ridiculous. Ese concepto todo es tan ridículo. Because the Krishna's artistry and colors that he gives to the world. Porque la artesanía que Krishna da through his eye of the sun and eye of the moon, which is his a través de los colores, los ojos del sol y de la luna, are his artistry. Son su sentido artístico. And ultimately his artistry is coming from his greatest muse, Srimati Radharani. Y
obviamente que también eso viene a través de su musa principal, Srimati Radharani. His, most devoted, his most devoted, Su devota principal and who's the most merciful and mother to all of us. y la más misericordiosa madre nuestra. So when we see the sunrise and sunset, we think, oh, Krishna's glory. O sea que cuando vemos el amanecer o el atardecer, lo obvio es decir, oh, la gloria de Krishna. So just like we can enjoy prasadam, food offered to God, Y así como podemos disfrutar del prasadam, el alimento ofrecido al Señor, and prasadam means mercy, prasadam significa misericordia, so similarly we can enjoy the creation of the Lord in relationship to Him. similarmente podemos también disfrutar las cosas que Él nos da en relación a Él, con Él, In gratitude to Him. en agradecimiento a Él. So these things are all prasadam. It's all prasadam. Entonces, estas cosas son todas prasadam. So it's a matter of our consciousness, how we perceive life. O sea, es una manera de la conciencia a través de la que percibimos la vida. And on a more serious note, Y en una nota un poco más seria, it's very sad when we see es muy triste, muy lamentable cuando vemos the neophyte devotees al devoto neófito in their quest for renunciation and detachment, en su búsqueda, en su prosecución por el desapego y la renuncia, that they disregard the women and children, their que, own wives and children sometimes, que ellos desprecian muchas veces la mujer y los niños, incluso a veces sus niños, or the women and children of the whole Prabhupada's mission. las mujeres y los niños del movimiento de Prabhupada, And they disregard and try to be artificially detached and renounced, thinking, oh, this is not, they're not beautiful, they're not wonderful, they're not como useful. si ellos no son lindos, ellos no son, no están bien, no me pueden gustar. So this is a great aparad, offense. Y esto es una gran ofensa. And this is not going in the current of what Krishna wants, or Prabhupada, what he wanted. Y esto no está yendo con la correntada que Krishna pretende. This is more of the impersonal concept of philosophy. Eso en realidad es un concepto de la filosofía más impersonal. The artificial renunciation, detachment, these are stressed by the Mayavadis. La renuncia, el desapego, justamente esto está enfatizado por los Mayavadis. It creates a callousness just by itself. Renunciation and detachment by itself. La renuncia y el desapego por sí, per se, en sí mismos, creates callousness and cold heart. Que crea como frialdad en el corazón, como callousness me la pide. Hardens the heart. Yes, endurece el corazón. Actually, it becomes a danger of impersonalism, voidism, existentialism. Que en realidad crea todo el peligro para el voidismo, o sea, el vacío, el existencialismo, el impersonalismo. All those concepts are like they're like anything in this world doesn't matter, is not important. Es como que ninguna cosa en este mundo es importante, ninguna cosa debe importar. So someone becomes cold-hearted and self-centered and egoistic. Entonces se vuelve también autocentrados, se centran en sí mismos, endurecen el corazón y se vuelven egoístas. And very selfish. Muy, egoístas.
Why? ¿Por qué? Okay. Because this concept means only I matter. Only what I think and what I feel matters, and nothing else matters in this world. Por el concepto de solo yo importo. Solo mi parecer es el único que debe regir eso. Ninguno. And this is the danger of impersonalism. Y este es el peligro del impersonalismo. And this is why Srila Prabhupada spoke so much against impersonalism. Y eso es la razón por la que Srila Prabhupada habló tanto de impersonalismo. This impersonalism, existentialism, Este impersonalismo, existencialismo, voidism, el voidismo, o sea, el vacío, it's not just a concept of some religion or some philosophy. no es solo el concepto de alguna religión o alguna filosofía That some people choose to follow or not. que alguna gente elige o no seguir. It's a disease of the soul. Es una enfermedad del alma. And it can enter even the hearts of those who are trying to be devotional. Y entra en el corazón, puede entrar en el corazón incluso de aquellos que se están esforzando en el sendero de la devoción. Not just some philosophy that's in India. No es una filosofía que reside en India. It's a seed of the disease in the soul. Es una semilla de la enfermedad dentro del alma. And it's very egocentric. Y es muy egocéntrica. So that disease needs to be rooted out. Esa enfermedad tiene que ser erradicada. Srila Prabhupada's very pranam mantra. El mismísimo pranam mantra de Srila Prabhupada. Nirvisesha sunyavadi paschatya desha tarane. Yeah. It means, Prabhupada came to destroy this impersonalism and voidism. And when we first heard that in the old days, 1970s, Prabhupada dice que él vino a destruir el personalismo y el voidismo. Y cuando nosotros escuchábamos esas cosas en los primeros tiempos, I think most of us really thought that, it says voidism and impersonalism in the Western world. So we thought, it's some philosophy that some people follow, some religion, some y philosophy. nosotros decíamos, son religiones, hay gente que sigue esto. But it is an all-encompassing, it's an all-encompassing concept that seeps into the soul. Pero es un concepto muy abarcante que entra dentro del alma. That Prabhupada so consciously tried to protect us from. Y del cual Srila Prabhupada con muchísima conciencia trató de sacarnos, de limpiarnos de eso. This artificial renunciation, impersonal attitude, Esa posición artificial is the actual opposite of bhakti yoga. es como lo opuesto del yoga. Which is loving everyone and loving everything in relationship to Krishna. Es amar todo y amar a todos en relación a Krishna. Embracing everyone and everything in relationship to Krishna. That is bhakti. Abrazar a todo y a todos en relación con Krishna. So in New York City one time, a long time ago, En Nueva York, una vez, hace mucho tiempo atrás, Prabhupada was walking with his disciple Brahmananda. Prabhupada estaba caminando con su discípulo Brahmananda. And Brahmananda was trying to please Prabhupada with his speaking. Y Brahmananda estaba tratando de complacer a Prabhupada con So he said, la forma Prabhupada, de hablar.
Prabhupada, look around. This is New York City. It's so dirty. It's so miserable. Everyone's unhappy. This is the material world. It's the worst thing. Y miró y dijo, Prabhupada, mire qué horrible esto es Nueva York, todo sucio, toda la gente está infeliz, esto es el material, qué asco. And Prabhupada was walking with his cane, looking around. Y Prabhupada estaba con su bastón, caminando, mirando las cosas. And his concept was, this is Vaikuntha. Y su concepto era, él estaba viendo Vaikunta. This is the spiritual world. Esto es el mundo espiritual. So what made Prabhupada say this? ¿Y qué hizo que Srila Prabhupada dijera esto? He was seeing with his spiritual vision Él estaba mirando con su visión espiritual that my spiritual master sent me here. de que mi maestro espiritual me envió aquí. And here is where I'm giving Krishna consciousness, and these young people are coming. Y aquí es donde yo estoy dando la conciencia de Krishna. Los chicos están viniendo. So that is Vaikuntha for me. Entonces, para mí, eso es Vaikunta. Prabhupada was focused on his determination and love. Prabhupada estaba focalizado en su determinación de amar. So when he said that, he said, this is Vaikuntha, the spiritual world. Y él dijo, esto es Vaikunta, el mundo espiritual. He said, but you have a speck in your eye. Pero vos tenés una mácula en tu ojo And you cannot see. y no podés ver. So sometimes I go to Vrindavan. Y a veces yo voy a Brindavan. And I have a big speck in my eye. Y yo tengo un grano muy grande en mi ojo. Because I cannot appreciate, the transcendental beauty and the transcendental emotions that are permeating the air and everything there. Yo no puedo apreciar el brillo espiritual de todo lo que ahí se manifiesta. Unfortunately, I would only smell the bad smells and see all the people suffering and the. Desafortunadamente huelo olores desagradables y veo gente que sufre. So what is that speck? ¿Y qué es la mancha esa? The speck in our eye is our desire to enjoy without Krishna. Esa mancha en el ojo es el deseo de disfrutar sin Krishna. The speck in our eye is our selfishness. La mancha en el ojo se llama egoísmo. Is our false ego. Es nuestro ego falso. Thinking I'm more important than I am. Pensándome más importante de que lo que soy. Thinking I'm better than I am. Pensándome mejor de lo que soy. That's my speck. Esa es mi mancha. And I got a big one. Yo tengo una mancha grande. So what to do? ¿Y qué hacer? Well, we try to see through the eyes of the scripture, the Shastra Chakras. Tratamos de ver a través del ojo de la Shastra, de las escrituras. See through the eyes of the sages, the saintly people. Ver a través de los ojos de la gente, de la gente sabia, de los sabios. So we can accept that something is beautiful and transcendental. O sea que podemos aceptar que algo es bello y trascendental. Even if we don't see it. Aunque no lo veamos. So we should try to see everything in relationship to the Lord. O sea que debemos intentar ver todo en relación con el Señor. Prabhupada said, if you can just teach 3 things to people and to the children. Y Prabhupada decía, 3 cosas son fundamentales para enseñar a la gente y a los niños. And these 3 things are in the introduction to the Srimad Bhagavatam. Y estas 3 cosas están en la introducción del Srimad Bhagavatam. Spoken by Lord Chaitanya. Habladas por el Señor Chaitanya. Prabhupada wrote it in the introduction. Prabhupada escribió en la introducción. So these 3 things are that 1,
Krishna is the supreme controller and owner of everything. Una, Krishna es el supremo controlador y propietario de todo. And our relationship with that supreme controller and owner and creator of everything is that I'm his servant and he's the master. Y nuestra relación con el controlador y propietario de todo es que yo soy su sirviente y él es nuestro amo. And my mission and journey in this world, in this human world, is to try to understand that and reach him. Y mi misión y acá mi devenir en todo esto es que yo tengo que, is that I have to reach him. Yes. Yeah. And he's our best friend. De que tengo que llegar a él y él es nuestro mejor amigo. Imagine going through life actually experiencing that our best friend owns and controls and has created everything. Imagínense ir por la vida realizando verdaderamente que es nuestro mejor amigo el que diseñó y posee todo. And that's how we enjoy this life. Y así disfrutamos de la vida. So now, through the introspection of the Gita wisdom, entonces, a través de la introspección de la sabiduría del Gita, and practical application of it, con la aplicación práctica de ello, we can try to learn the different kinds of enjoyment. Podemos intentar saborear los distintos tipos de disfrute. And these different kinds of enjoyment are according to the different modes of nature. Y estos diferentes tipos de disfrute son acorde con las modalidades de la naturaleza material. So we can study these things, and it's healthy for us to understand where do I stand in this enjoyment. Entonces podemos estudiar estas cosas y ver dónde me sitúo yo con respecto a estos disfrutes. When I first became a devotee, cuando primero me volví devoto en mis primeros tiempos, I think it was like one of the first times I was out on Harinam Sankirtan. creo que era de las primeras veces que yo salía a Harinam. And the chanting and dancing was just, I mean, I was in total ecstasy, chanting and dancing. Imagínense, yo bailando y cantando, yo estaba extática, de verdad. So then the devotees handed me the Back to Godhead magazines. We had no books then, it was only Back to No Godhead. teníamos libros todavía en ese entonces, pero sí teníamos las revistas de Vuelta al Supremo. And they said, now go distribute this to all the, the hippies that were in the park. Y ellos me dijeron, toma estas revistas, andá y dáselas a los chicos que están acá en el parque. And I said, I don't know what to say. I'm new. Bueno, pero es que yo soy muy nueva, yo ni sé qué decir. And this devotee said, just say whatever you've realized so far. Lo que sabes hasta ahora es suficiente. So I was holding up the magazine. Yo sostenía la revista. And I'm walking through the park, all the hippies are hanging out, Y todos los hippies estaban ahí volando. And I'm yelling out, just like, the newsboys, they would yell out, special today. Como los chicos que cuando venden los periódicos en las calles, así como voceando. So I'm holding it up going, ecstasy, knowledge, eternity. Entonces, conocimiento, éxtasis, bienaventuranza. Como a la venta. ¿Sí? And arengando, people would come up and go, wow, that sounds so cool. y ellos venían y decían, qué lindo que suena lo que estás diciendo. Say, yeah, just give a quarter. Get a Sí, yo decía, da ahí 20 centavos, unos centavos. Yeah. So that was what I realized, that this was so ecstatic, and that we are full of ecstasy, knowledge, eternity, Sat Chit Ananda. Y nosotros estamos llenos de eso, de conocimiento y bienaventuranza y eternidad, conocimiento y bienaventuranza, o sea. And just like this body is made with, atoms, electrons, blood, bones, Y así como este cuerpo está hecho de todos estos
materiales, átomos y circuitos eléctricos y huesos, todo esto, The spiritual world is made up of Sat Chit Ananda. el mundo espiritual está hecho de estos tres, de Sat, de Chit y de Ananda. Those are the elements that make up the spiritual world and everything in it. Son los elementos que conforman tanto todo el mundo espiritual, todo lo que allí existe. Those are the transcendental or subtle elements that make up our soul, who we are. Sí, sorry. Oh. Son todos los elementos que conforman nuestra alma. Did he get that part? Is that? Yes. Bueno, Sí. Somos todos los elementos que forman lo que somos. Eso decía. El alma, lo que somos. So, I mean, that's what we are. Full of o sea, knowledge. eso es lo que somos. Full of knowledge. Chit. Sí, somos conocimiento. Sat. We're eternal. Y somos Sat, que somos eternos. And knowledge gives that ecstasy. Transcendental knowledge gives the ananda. Sat. Y el conocimiento trascendental nos da el Ananda, nos da la bienaventuranza. So another time around that time, when I was still a new devotee, about a week or Entonces, so, todavía yo seguía siendo nueva. there was one wonderful lady giving a Bhagavad Gita class in the morning. Y había una hermosa devota que estaba dando una clase de Bhagavad Gita en la mañana. And she gave the verse about that which in Bhagavad Gita, verse in Bhagavad Gita, Estaba dando un verso que en el Bhagavad Gita, that which in the beginning may be just like poison, but in the end is ecstatic. aquello que al comienzo puede parecer como veneno, pero después se vuelve extático. And it awakens one to self-realization. Y que lo despierta uno hacia la autorrealización. That is said to be happiness in the mode of goodness. Eso es la felicidad en la modalidad de la bondad. So in the beginning, it might be like poison, but then it turns to ecstasy. This is spiritual. Al comienzo puede parecer un poco venenoso, pero después se convierte en éxtasis. Eso es la modalidad de la bondad. She was comparing that with the process of devotional service. Y ella estaba comparando eso con el proceso del servicio devocional. And I raised my hand right away. Y yo levanté mi mano inmediatamente. And I said, I don't understand. What's the poison? There's no poison. Yo no entendí, dije, ¿y el veneno dónde está? Yo no me doy cuenta del veneno, me lo encuentro. And then she tried to explain, there's austerities that we perform and rules that we have to follow. And, Son las austeridades que nosotros seguimos, las reglas, todo eso. I don't think I get that too much. Anyway. Yo no me di cuenta mucho, me parece. Because it's not about the rules. It's about the submission to following that current that Krishna wants us to. O sea, no era mucho esfuerzo por la sumisión. Parece que es la sumisión de someternos a la correntada, a esa correntada de Krishna. The rules and regulations, not that they're not important. No es que reglas y regulaciones no sean importantes. No, they're very important. Sí que lo son. They're like the, the borders of a river. Son como los límites, las orillas de un río. That keep us able to keep going down that river. Nos mantienen dentro del cauce que fluye de ese mismo río. So that we reach the end of the river, the destination. Así llegamos a donde el río va. Or the ocean of bliss, because all rivers go to the ocean. So. Porque los ríos van al océano y así llegamos al océano. So the rules and regulations keep us like a border. It's a frame. Las reglas y regulaciones son como las orillas del río. So we don't get deviated. They're protecting us. It's regulations of freedom. Nos están protegiendo. Son para nuestra libertad. To give us the freedom that we can go anywhere in the river as long as we're going with the flow.
Nosotros podemos ir a cualquier parte del río porque el río todo fluye en un solo sentido. And I give this example for all parents that have children too. Y le doy ese ejemplo también a los padres que tienen chicos. Children need some regulation, some direction. Los niños necesitan cierta regulación, cierta dirección. They need to learn what is appropriate and right and what is inappropriate behavior. No, ellos necesitan lo apropiado y lo inapropiado de un comportamiento. But they should be like the borders of a river, and within that river, the child can move around and Pero go dentro del río, de lo que no se puede y se puede hacer, el niño tiene que tener movimiento para moverse dentro de ese río con soltura. and go at his own pace. Va y también él a su propio paso, con If su we're, propio too, ritmo. if we're too restrictive and we make the boundaries very thin, Si nosotros somos muy restrictivos, estamos cerrando eso, hacemos muy angosto el río. and because of our strictness, the child will not grow and develop properly. Y debido a esa restricción, el niño tal vez no se evolucione lindo. He or she will not be able to be their best because they're confined. Si él o ella no van a poder dar lo mejor por su confinamiento, van a estar demasiado confinados. So we have to give our children room to be able to be themselves and go at their own pace with some guidelines. Les tenemos que dar espacio para que ellos se desarrollen a su propia medida, en su propio ritmo, pero con pautas. And even in Bhagavad Gita, Krishna tells Arjuna in the 18th chapter, En el capítulo 18 del Bhagavad Gita, Krishna incluso le dice a Arjuna, he says, here's all this knowledge I just gave you. acá está todo este conocimiento que te he dado. Here's all these rules, regulations, and philosophy that I gave you. Todas estas reglas y regulaciones y filosofías que yo te he brindado. Here's all these guidelines that I gave you. Acá están todas las pautas que yo te he dado. Now you do what you feel is right. You do what you wish. Ahora haz como te complazca, como sientas que está bien. Ahora manejate vos. Here's the current to reach me if you want to. Esta es la correntada para llegar a mí, mientras lo quieras, mientras así lo quieras. So this is, I hope this is helpful so far. Espero que ayude. ¿Sí? So just like sometimes we have to take medicine when we're not feeling Es well. como cuando tenemos que tomar medicina que no nos sentimos bien. And when we take the right medicine, and Cuando tomamos la medicina correcta, then we feel relief and we have a cure. nos sentimos aliviados, tenemos de So tener la... when we follow the prescription of the Bhagavad Gita wisdom, Cuando seguimos la prescripción del conocimiento de la sabiduría del Bhagavad Gita, so within, just like within the medicine there's a cure, within the prescription of the knowledge of love of God is love of God, is joy. con la aplicación de estas pautas de la medicina del amor por Dios, está el amor por Dios. Yeah, is the joy of Es feeling la that. alegría. Yes. Yeah. So any questions or comments so far? Entonces, ¿hay preguntas o comentarios de lo expuesto? Thank you very much, Tananga Manchari, like always, very enlivening. Sorry, I don't know if somebody else have a question, but I have a question. I don't see any hands up, so I'm going to start. I noticed the point you are making here are one of the most, I think, challenging for the devotees. Usted está haciendo el punto que usted está hoy explicando, es de los más desafiantes puntos para todos los devotos. I see devotees who sometimes they
they go away from, you know, from the practices or whatever. They move a little bit away from it. Yo conozco devotos, sé devotos que a veces se apartan un poco un poco se corren de las prescripciones. But I see them also very happy, much more happy than before, you know. I understand this material happiness. Sorry. También los veo felices, a decir verdad, los veo más felices de lo que estaban antes. And I wonder, because before they were, because of the, I think it's a subtle psychology. Pienso que es algo como un mecanismo de la psicología. Sutil. Sí. Sutil. It's a subtle psychology in which if you're here, you need to be humble. You cannot speak up. You cannot have your, you know, there is something in there in which it gets ingrained. Like, I don't know, it's not really, I don't know how to say, but como si ellos cuando estuvieron como adentro, como si no pudieran haber liberado algo, como se sentían como apesadumbrados o apresados, algo así. and then when they leave, they're more happy, but now they are without Krishna. So my biggest, you know, like, and I think I've been myself into that place also. Que es como cuando están más lejos es como se sienten, pero yo no entendí, eso lo va a tener que traducir usted mismo. Que digo que cuando están fuera están más felices, pero están sin Krishna. Y que, me pareció que había hecho eso. Y que eso yo también, hasta yo lo experimenté eso. Entonces, con ese balance de uno sentirse con el autoestima suficiente, sorry, in English, sorry, so in order to have enough self-esteem to feel good with yourself and be, you know, in your top of the game and feel like you can do this and be, you know, do the things, and then at the same time be humble enough to understand that Krishna is the supreme controller and that Krishna is the supreme enjoyer. So that part, you know, I think I still struggle with it. And I just talked to one of my very dear friends who is one of the ones who is more far away, but is a lot more happy and a lot more assertive. And, you know, we're talking and say, no, it's not that way. It's like, oh my God, this person gained a voice. They didn't have a voice before. So, you know, in my case, I would say, you know, I had to get out in order to understand a little bit, but still struggle in that middle path, let's say, you know, how to be fully aware and fully, you know, like, you know, assertive and, you know, confident, you know, and at the same time be Krishna consciousness, you know. So let me translate the última parte. I say that I find that the little boundary. Pero ahora en castellano, Mate. Digo que ese borde entre estar entusiasmada, con autoestima suficiente, con empoderada, no sé qué, para hacer cosas y a la vez ser consciente de Krishna. Es muy difícil esa parte de encontrar ese balance, parecería. If you can speak a little bit about that, how to, you know, be happy and assertive and, you know, empower and, you know, do that and at the same time, because it seems like you are one or the other. It doesn't seem to be together, you know. Parecería que es uno o lo otro, no que están juntas. So this is a very important topic that goes along with what we're speaking about. Sí, es un punto muy importante que sigue la exposición que hicimos. So because these formats, at least for me, por lo menos para mí, is to discuss openly what affects us. Es como comentar abiertamente qué es lo que nos afecta. So we can do our best and be our best in this life. Así podemos dar lo mejor y hacer lo mejor en esta vida. So first of all, my question is, la primera pregunta que yo haría sería, to you in this discussion, what are they leaving? O sea, ¿qué es lo que ellos abandonan? Cuando abandonan, ¿qué es exactamente lo que están abandonando? I think it's a very individual thing.
of Creo what, que es muy individual esa razón. but what are they leaving? ¿Qué abandonan? ¿Qué dejan atrás? The institution in many cases, you know. So institution. La institución, en muchos casos. So you said, are they without Krishna necessarily because they leave an Y institution? porque ellos abandonan la institución, ¿necesariamente ellos abandonan Krishna? That's my question. Yeah, I can't say that because I don't Right. know what's in their Everyone is, heart. each person is individual. No, claro, ahí está, cada persona es un individuo. So when Bhaktivinoda Thakur talks about institutions and religions, Cuando Bhaktivinoda Thakur habla de instituciones religiosas, and he says of course we know there's benefits to an institution or a religion. y por supuesto que sabemos que hay beneficios de las instituciones y religiones. And he also points out that there's things to be cautious about when you are part of También it. él dice que hay cosas en las que tenemos que ser cautelosos de estas mismas sociedades, instituciones y religiones. One of the things to be, let's talk about a benefit first. Vamos a hablar de los beneficios primero, o de un beneficio. So what Prabhupada wanted to create, he didn't say this is an institute or a religion. He didn't call it. Jamás lo llamó una religión, Prabhupada, a esto. He didn't call it international religion for Krishna consciousness. Nunca lo llamó religión internacional para la conciencia de He was Krishna. trying to create a society. Él trató de crear una sociedad. And a society is a little different Y una sociedad es algo diferente than a religion or an institute. que un instituto religioso. A society goes beyond an institute. Porque una sociedad es más amplia, va más allá que una institución. Prabhupada was very brilliant. Prabhupada era muy brillante. He was a businessman. Era un hombre de negocios. He didn't call it the International Institute of Krishna Consciousness. No lo llamó Instituto Internacional para la Conciencia de Krishna. His words were important to him. Las palabras para Prabhupada eran re importantes y el nombre The que le puso. society seeps way beyond an institute. Porque una sociedad va mucho más allá que una institución. It seeps into all different areas, places, countries, Se mete culture. en todos los lugares, sociedades, países. It even seeps into other religions. Y se infiltra incluso en otras religiones. So he created the International Society for Krishna Consciousness. Entonces él creó la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. And in the beginning days, y en los días de comienzo, most of us were, all neophytes, just following him. La mayoría de nosotros era muy neófito y lo seguíamos a él. And so in following him, it's very common for people to want to imitate their leader. Y al seguirlo a él también es muy común que quiera imitarlo a él, al líder. The word subtle psychology of leaving, there's also a subtle psychology of joining something. Hay una psicología sutil, no solo de liderar, sino de ser liderado. Many people in the world who have not had good families or whatever, they just want to join something to feel a part of something in the world. Muchos de los chicos que no venían de las familias más orientadas o lo que fuera, querían formar parte para alejarse de ciertas cosas. So many people just come into something, we'll imitate the leader and do like him, dress like him, look like him. Vamos a imitar al líder, vamos a vestirnos como él, hablar como él. Use his voice expressions like him. Expresiones que él usa. And so, Y you've heard that many times, ya los he escuchado. Como la voz, haciendo la misma voz que él, como. Nice, very nice, very nice. I mean, we even lose our English, our language, and
kind of merge it. Perdemos hasta nuestros tonos de cómo hablamos en inglés para imitarlo a él. So Como algo- those things in itself aren't bad. No son malos en sí mismos, It's like a child, an innocent child porque es como un niño que es inocente trying to imitate what the parents do. y él imita lo que sus papás, lo que él ve. Little girl will talk to her doll and go, "You shouldn't do that. Say thank you. Say La, sorry." la nena que le dice a la muñeca, vos no me debes hablar así, decir gracias, decir permiso, decir lo siento. The danger comes in when we think we are that leader or mother or father or guru or person. El punto es cuando ya nos la creemos, que somos esa persona. And ese we start gurú. we start judging other people for not being like me, like them. Y ahí empiezo a juzgar a los demás porque no son como yo, o sea, como ellos. So Bhaktivinoda Thakur points out that, so the benefit of an institute is that people come together of like minds, wanting to learn something. Entonces, lo bueno de una institución es que junta gente que quiere hacer algo, limpia las cabezas. And they Que tienen la misma mentalidad, que quieren hacer Eso. cosas que tienen la misma mentalidad. Sorry. Claro. and they develop their own little culture, their own way of speaking, and they all feel that they encourage each other to Y se follow alientan entre unos y otros y tienen su propia manera de hablar y de pensar, está bien, a process. para seguir un proceso. It's interesting to note that Srila Prabhupada never told the devotees you have to dress with dhotis and saris and bindis and Prabhupada jamás le dijo que a los devotos que se tienen que poner dotis y saris y bindis y todo eso, no. It was the devotees that started doing it and then telling other devotees you have to do this. Los devotos empezaron a hacer así y empezaron a decir a los demás, tenés que hacerlo así. And if you don't do this, then you're not one of us. Y si no lo haces así, no sos uno de nosotros. So this was limiting the institute, which is this is what Bhaktivinoda Thakur was warning about. Y eso es uno de achicar las márgenes del río y era una de las cosas que Bhaktivinoda Thakur nos alertaba que podían ocurrir. Whenever someone came to Prabhupada with a suit and tie or a dress, he was very accommodating and saying, just follow the principles, just, Prabhupada, cuando venía alguien con saco y corbata y todo, Prabhupada era muy sensible a todo eso. Y él decía, bueno, trate de seguir los principios, de cantar las rondas, chant the holy name, cante el santo nombre, offer your food. These are basics ofrezca su alimento. Eso es lo básico. that help in spiritual life. Eso ayuda. Personally. They're personal things that help. Yeah. Son las cosas personales las que nos ayudan. He would actually respect those who had jobs in other areas that had to dress with regular clothes. Y respetaba a Prabhupada mucho el que tuviera que ponerse ropa regular, karmi así llamada, y sostener, por ejemplo, empleos o lo que sea. And of course, he stressed associating with other people who want to be Krishna conscious. Y por supuesto, también fomentaba la asociación con otras personas que también estuvieran tratando de avanzar en conciencia de Krishna. So, but on the other side, as us neophytes, pero como neófitos, would say, well, you've been hanging around Krishna consciousness for 2 weeks now and you're not wearing a sari yet, so you're in Maya. Pero claro, entre nosotros decíamos, hace 2 semanas que estás viniendo y todavía no usas sari, vos estás en re Maya. Or your bindi is crooked, or your tilak is crooked, o tenés torcido el bindi o el tilak. And so from all this, it discourages people in their spiritual life. Y eso a veces desalienta a la gente en su práctica espiritual. And that subtle psychological is the subtle psychology that makes people do this. Y la psicología sutil que hace que la gente se comporte así. Is that I now belong to something bigger than me, a religion, a God. Y ahora yo pertenezco a algo más grande que yo, que es una institución más mayor de Dios.
So I am also great. Entonces también yo soy grande. I am also right, self-righteousness. Yo tengo, ¿cómo traduzco eso? Righteous. Yeah, Yeah. yeah, I know. I don't know how to translate them. ¿Alguien Yeah. sabe? Self-righteous, auto. No, that now you're seeing a Spanish mentality here. For righteous, we have to get a convention, you know. Eh, That Argentinian, you know, is overloading us. Ego that I am great, I am better than I am. Sí, I yo think soy, I think I'm best. sí, yo pienso ser el mejor. And then my religion is better than your religion. Por lo tanto, mi religión es mejor que la tuya. The way I dress the deities is better than the way you dress the deities. Y la manera en que yo visto mis deidades es mejor que la que vos vestís a las deidades. The way I speak in class is better than the way you speak in class. Y la manera en que yo hablo en la clase, que yo doy la clase, es mejor de la que vos das la clase. So that institutionalized mentality, that religious mentality, Esa mentalidad institucionalizada como religiosa is detrimental to the actual progress of the soul reaching Krishna. va en detrimento de cómo el alma llega hacia Krishna. So that doesn't mean the institute is bad. Eso no significa que la institución sea mala. It doesn't mean having a church or having an institute is bad. No significa que tener una iglesia o un instituto sea malo. Because again, the institute is supposed to be like a boundary, guidelines of how to. La institución también se supone que sea como los límites, como que establezca los parámetros, los márgenes del río. And it gave us a great opportunity Y nos da la mayor oportunidad to be able to practice Krishna consciousness seriously and exclusively in our lives. para practicar la conciencia de Krishna seriamente y exclusivamente en nuestras vidas. As a young girl, if I hadn't, I didn't want to live in the temple, but I did because I had to. In order to learn, you have to kind of, that was the, anyway, yeah. They kind of made you join. But if I hadn't, I would not have been as knowledgeable as I am now. Si yo no me hubiera asociado con los devotos en la vida, no hubiera ido a vivir ahí, o sea, yo no tendría el conocimiento que tengo hoy. So the practice helped me. The institute helped me to keep in these boundaries for many years. Entonces la institución me ayudó mucho a mantenerme en esos límites en esos días. And I and many others would have gone all over the place probably if it Y wasn't. yo y muchos otros hubiéramos ido a cualquier lugar. So there were benefits, and there is benefits. Hubo beneficios. And I respect those people who appreciate and live in with those benefits. Y yo aprecio y respeto a la gente que haya vivido y haya sacado beneficio de eso. But then we have to be cautious of the detriments also of the group mentality. Pero tenemos que ser cautelosos con la mentalidad grupal también. That makes us think that we are better than others. Lo que nos hace pensar que somos mejor que otros. And makes us think that I'm protected by the institute, therefore I don't really have to be introspective, contemplative. Y que como yo estoy amparado en la institución, yo no tengo que ser tan introspectivo, no tengo que... It's like living in the army. You just do whatever the sergeant says. Como vivir en el ejército. Vos tu escudo es que haces lo que hiciste, lo que el sargento te dijo. You don't think for yourself. No pensás por vos. And so when the time comes to go to war and you have to kill innocent people, Entonces, cuando llega el momento de la guerra y tenés que matar gente inocente, you don't realize what you got into and you get PTSD. no sabes lo que te metes cuando te pones post-traumatic syndrome, no sé cómo se dice en español. Psychological problems. Sí, problemas de la guerra.
Problema Síndrome postraumático. problema psicológico. I don't know. Is that right? Psicológico. Yeah. So when we don't understand what the philosophy is, Cuando no entendemos lo que es la filosofía, then there's we leave it up to leaders that are also not capable of understanding, and that's when it's detrimental. la dejamos a los líderes para que ellos piensen y ellos no tienen por qué tener la visión completa tampoco y eso es lo que puede causar detrimento. But then there are many sincere leaders in every institute, religious institute, that really want to help people, and those people are going to help our lives be healthier. Y los líderes sinceros son los que están haciendo todo el esfuerzo para ayudarnos que nuestras vidas sean más saludables. So we have to learn to discriminate on our own. Tenemos que aprender a discriminar por nosotros mismos. Prabhupada said, surrendering to Krishna doesn't mean you give up your individuality. O sea, rendirte a Krishna, decía Prabhupada, no es que vos negás tu individualidad. He encouraged us to understand the philosophy. Él nos alentaba a entender la filosofía. And he said we need to speculate philosophically. Y él decía, necesitamos especular filosóficamente. Now, oftentimes he said, no speculation. Ahora también decía, no especulen. So he discriminated between philosophical speculation and mental speculation. O sea, él diferenciaba la especulación filosófica de la mental. Mental speculation is when I just go out of the boundaries. Especulación mental es cuando yo me salgo de los carriles, de los límites. He gave an example. He said, Krishna says in Bhagavad Gita, y él daba el ejemplo. Krishna dice en el Bhagavad Gita, that I am the pure taste of water. yo soy el sabor puro del agua. So mental speculation means Krishna doesn't really mean he's the taste of water. Y dice, especulación mental es como decir, bueno, Krishna no dice que él en realidad es como el sabor del agua. Make up something else that he might have meant. Y ahí inventan algo que puede ser que Krishna hubiera querido decir. That is not healthy. Eso no es saludable. But he said philosophical speculation means Especulación filosófica quiere decir that I say, oh, Krishna says he's the pure taste of water. Krishna dice que es el sabor puro del agua. I want to understand how he's the pure taste of water. Yo quiero entender cómo es el sabor puro. Let me drink some water and think of the pure taste coming in my body. Voy a beber agua pura y voy a pensar qué me ocurre a mí con eso. And how it's cool and quenching. Y cómo es fresca y cómo es sacia. And it gives life and energy to the body. Y cómo da energía al cuerpo y vida. It refreshes the brain. Y cómo refresca hasta el cerebro. So then I understand, oh, these feelings, that's Krishna. Y entonces digo, este sentimiento, esto es Krishna. The freshness, the energy, the good energy, the nourishment. Que refresca y nutre el organismo. That's philosophical speculation. Then I have realization. Entonces tengo realización. And no one can take that away from you. Y eso nadie me puede quitar. So Prabhupada wanted us to think like this. Prabhupada quería que pensáramos así. That when someone asks, Que cuando alguien pregunta, what happens to those who leave the institute? ¿qué pasa con aquellos que se van de la institución? Do they leave Krishna? ¿Abandonan a Krishna? Not necessarily. Capaz que no. So we should keep respect for the institute, all the good things in the institute. Tenemos que mantener respeto por todas las cosas buenas de la institución. Because it's not all bad. No todo es malo. But we should also be discriminating and understand the dangers or the
obstacles that an institute sometimes has. Pero también tenemos que discriminar de todas las cosas que pueden no ser conducentes, no ser positivas que una institución pueda tener. So you can still stay in it and love it and still understand and avoid the unhealthy aspects of it. Porque podés estar dentro de la institución y tratar de minimizar todos los aspectos que no son muy conducentes que tenga. Or you can, live aside from it, outside of it, O podés vivir fuera and still respect those who are respecting the good things in it. y respetar a todos los que promueven y respetan todas las cosas buenas que la And institución if tiene. you're very strong, you can actually help correct some of the obstacles that are there. Y si sos fuerte, podés ayudar a corregir las cosas que ocurren ahí And live your life, y vivir tu vida también. being the best you can be as a human Ser being el mejor tú que puedas ser. and spirit soul. Y el alma espiritual. Thank So you. these kind of questions are very wanted because Este tipo de preguntas son muy requeridos. this is how we grow Así crecemos. spiritually. This is how we stay on the I don't want to say the right path or the healthy path, Así nos sostenemos en el sendero saludable. the healthiest path. I like to say healthy instead of El más saludable de los senderos. instead of saying right and wrong, sin and Porque perfect. si no es correcto, incorrecto, ¿sabes? We're all Pecado, in, desviación. we're all in the middle somewhere of all that. Nosotros estamos en el medio de todo eso etiquetamiento. Most of us are not all bad or all good, La mayoría de nosotros no es todo malo ni todo bueno. or all saints or all worms in stool. O todos somos santos o somos nada, gusanos en el excremento. We're all Perfecto. somewhere in the middle, most of us. Estamos en el medio, siempre. So let's just try to be healthy. Tratemos de ser saludables. Healthy in body, mind, intelligence, and soul. Saludable en mente, cuerpo, inteligencia, alma. So, any other important Thank you questions so much. to think about? I think somebody posted Lila Tano. I don't know if she's available there because I see something posted there, but it's a lot of posting. So I don't know if you have a question or you were translating. Lila Tano? Oh. Lila Tano? No, she's not available. Anyway, anybody else? I will look if it's, I have to read the whole thing. She wrote a long paragraph. I don't know if she's translating or she's actually have a question. So I will look that. But anybody else want to ask a question? Digo, ¿alguna otra persona quiere hacer una pregunta, por favor, mientras leo lo que puso Lila Tano ahí? Perdón, no, lo que puse, Hare Krishna, lo que puse es lo que ella iba diciendo. Fui Sí. haciendo, digamos, escribiendo No. todo lo que iba diciendo para que queden las ideas. Así que She was just writing down no es pregunta. simply what you were saying. It's your preaching that she wrote it. She transcribed it. Wow. More Then have it succinct in the way. chat for everybody to keep it. Very Thank you. nice. Preguntas, por favor, aprovechen que tenemos a nuestra querida, bien queriente Ananka Manchari con nosotros acá para ayudarnos en nuestro proceso de conciencia de Krishna. ¿Alguna pregunta más? Okay. Srimadava, there is one. And then Okay. Lila Tano, I think it has another one. Yeah. Srimadava. Bueno, sí, para que vayan introduciendo a poquito, primero, muchísimas gracias por tanta iluminación. First of all, thank you very much for, illumination. Okay. for so much illumination. Personalmente, a mí me pasó que cuando estaba viviendo con los devotos, todos juntos en el templo, Personally, what happened to me is when I was living with the devotees all together, disfrutaba mucho de toda
la actividad que se daba en el templo y con los devotos, cuando salíamos, el Sankirtan y todas las actividades adentro. I enjoy very much all the activities when within the temple and going in Sankirtan and all the activities within the temple. Pero sentía interiormente que quizás en un futuro no iba a estar ahí, tal vez porque tenía impurezas que no podía soltar todavía. Sometimes I felt like, I was feeling that I couldn't be there, maybe because I have impurities that still couldn't let go. Pero cuando conocí a mi maestro espiritual, a Sila Charadeva, entendí lo que era realmente un devoto que de excelencia en la práctica y así del servicio y lo que era la perfección del sistema, ¿no? De un buen discípulo con un excelente maestro y una persona correcta para llevar adelante las cosas. When I met my spiritual master, Ananda Maharaj Acharya Dev, I understood the excellent way of doing and being in accordance with the spiritual master and, live era bastante lo que dijiste, así que no sé si me perdí en algunas partes. Pero bueno, Y- claro, que excelente, él te demostró excelente como, ¿no? ¿Y qué más habías dicho? Practicante, como discípulo de un gran maestro. A practitioner with the disciple-guru relationship. Y eso me ayudó mucho cuando me tocó salir de la institución, pero nunca me sentí fuera de la conciencia de Krishna por lo que experimenté con mi maestro espiritual. So, and that helped me when I left the institution because I never felt outside because what I experienced with my spiritual master. Okay. This is Well, This I don't know if you guys a question, maybe. ¿Terminaste? No, ese punto de diferencia, como me tocó vivir esa situación, y me ayudó mucho, muchos consejos que mi maestro me dio porque él hizo muchas cosas afuera, en la universidad y otros lugares, It helped him because when he got out, because he also did a lot of things at the university and other places and so forth. so Okay. entonces I would like to make a comment on this. This is Me gustaría comentar sobre esto. what Prabhupada wanted to see for his mission. Lo que Prabhupada quería ver para su misión Is not just one institute encompassing everything. no era que una institución abarcara todo. He wanted to see the whole world becoming Krishna conscious in different ways. Él quería que el mundo entero se volviera consciente de Krishna de varias maneras. So with Hridayananda Maharaj's brilliance, Con and la brillantez de Hridayananda Maharaj, he created this Krishna West él creó, por ejemplo, el Krishna West. for people who work and want to have a life and not Para gente que vive y que quiere tener una vida become Indians. y no están buscando volverse hindúes. No offense. No O sea, offense to sin Hindus. ofender. No, sin ofender a los hindúes. And so there are those people who need to wear a sari and dhoti and the whole thing Pero and hay gente que necesita usar sari, dhoti. and live in a temple and listen to their authorities. There are some people who need that. Y ir al templo y ir seguir a las autoridades. Hay gente que necesita eso. In order for them to be feeling that they're protected in Krishna consciousness. Para sentirse protegido en la conciencia de Krishna. And there are those who need to be a little more independent from an institute or a religious Y mind. hay otros que son más independientes de la institución. But the basic understanding of listening and submitting
to higher knowledge from someone who knows. Pero hay gente que es más independiente de seguir a aquel que sabe. From someone who knows the knowledge of the Gita and Srimad Para Bhagavatam. alguien que conoce el mensaje del Gita y del Srimad Bhagavatam, They do better in that situation, being a little more, ellos se sienten mejor en esa situación. so they're not independent of Krishna or Srila No es Prabhupada. que son independientes de Krishna. This is all part of Prabhupada's mission. This is a necessity. Todo esto es Esto es parte de la misión. todo parte de la misión de Prabhupada. Yeah. Es una necesidad. But they're all necessities, all of this, and even other things that will come up, like, okay, even other things. Incluso Pero otras cosas que van a... otras cosas aparentan, Like the Gurukulis. como los gurukulis. como los gurus. Estás, que ya había traducido un poquito porque estás muy de ley. Estás como mucho, estás como muy retrasado. My three children, Tres hijos. they've created their own little culture and understanding of how to live with love for Krishna, but in a different way, not so strict. Mis tres hijos hicieron su propio grupo, su propio medio ambiente, cómo vivir consciente de Krishna, pero no tan estricto. And they accept each other as, friends and part of their family, even though they're all on different levels of Krishna consciousness or following anything or not following. Y aceptan el uno al otro muy amorosamente como parte de la familia, incluso que no están todos al mismo nivel, algunos siguen mucho más cosas y otros siguen menos cosas, pero se aceptan los unos a los otros como una familia. Many of them have still great appreciation for the holy name. Y muchos de ellos todavía tienen mucha apreciación por el santo nombre. And they may chant different mantras and different tunes and different ways and different instruments. Y cantan los mantras en diferentes tonos, con diferentes modalidades y diferentes instrumentos. You'll see this when you come here for the Festival of the Holy Name. Y dice, lo voy a ver cuando vaya ahí al Festival de los Holy Name. But you're all welcome. Están todos bienvenidos, que justo pasa cuando voy a estar ahí en Florida, por eso me dicen. Así que estoy feliz. So, and all these young people, they're on their path towards Krishna. Todos ellos están en el camino hacia Krishna. It doesn't get lost. No se pierden. Now, sometimes an older person will say, oh, Prabhupada said kirtan should only be done with mridanga, kartal, and harmonium. Sí, a veces una persona así más antigua dice, el kirtan solo se tiene que hacer con la mirdanga, los kartal y el armonium. But then Lord Chaitanya said there's no hard and fast rules for chanting the holy name. El señor Chaitanya dice, no hay reglas ni regulaciones para cantar el santo nombre. And my understanding is that Prabhupada's very legacy Y mi entendimiento es que el legado de Srila Prabhupada, in coming to the Western world, viniendo al mundo occidental, and traveling to North America, South America, Europe, Africa, Asia, y viajando por Sudamérica, Norteamérica, Asia, Europa, sí, África. So he didn't mind if they use their own instruments or their own tunes or their own, Y a él no le importaba si usaban sus propios instrumentos o sus propios tonos. Just chant Hare Krishna and be happy. Simplemente cantar de Krishna, ser feliz. You can't be happy if you're criticizing other people who are chanting Hare Krishna and being happy. No puedes ser feliz si estás criticando a otras personas que están cantando Hare Krishna. Maybe for you, you should only chant with mridanga, kartals, and harmonium. Tal vez para ti, tú debes cantar solo con mirdanga, kartal y armonio. Maybe you need to be wearing dhoti and sari, but don't put it on everyone else. Y tal vez tú tienes que usar dhoti, sari y todo eso, pero no lo pongas a todos los demás. You say, the same people who talk like this, they say Prabhupada wanted varnashram. Y las personas que hablan así dicen, Prabhupada quería Varna Ashram. But what does varnashram mean? ¿Pero qué significa Varna Ashram? The essence of varnashram is to follow your
your inclination and talents and duty that in your way, and glorify God. Glorify El Varnashya en seguir tu propia tendencia, naturaleza y forma de ver y llegar a Dios de esa manera, digamos. So then if you're saying Prabhupada wanted Varnashram, then you have to start becoming more broad-minded. Si querés que siga, que como Prabhupada quería el Varnashya, tenés que abrir la mente. That others may be playing different instruments, using different tunes than you. Que otros están haciendo diferentes instrumentos, diferentes tonos que tú. Or than Prabhupada did in the beginning. O que Prabhupada incluso hizo en el comienzo. But he's the one that planted that seed. Pero él es el que plantó esa semilla. And most of those people, young, old, Krishna West, Guru Kulis, whoever. Y todas esas personas, viejos, nuevos, gurukulis, Africans, whatever, the way, dancing and, whatever. Lo que sea. That seed has been planted by Prabhupada, and they're singing and they're appreciating that. Esa semilla está plantada para Prabhupada y ellos lo están sintiendo y están cantando esas glorias. And this is how Krishna consciousness spreads. Y así como la conciencia de Krishna se expande. In every town and village, the holy name will be heard. En cada ciudad y aldea el santo nombre se va a escuchar. It's not all going to look the same. It can't look the same in every town and village. Sorry. No todo se puede ver igual en cada ciudad y aldea. And I Perdón. think I gave this example before, that when you take a plant from another country, like Tulsi, Di este ejemplo antes también, que cuando uno toma una planta de otro lugar, como por ejemplo Tulsi, de otro país, Devi in India, you take that and you bring the seeds here, or you bring the plant here, y traes las semillas y las plantas aquí, and you put that plant in Western soil, y le pones esa planta en la tierra del occidente, she's going to look different. y se va a ver diferente. In India, I've seen Tulsi Devi growing out of like a little cup like this, and a big plant is growing. En India yo vi a una una planta de tulsi, de una tacita así chiquita y una planta enorme. And it the leaves in India, people who have noticed, they're leathery and small and very leathery feeling. Las hojitas de tulsi en India son así como sedosas, como carnositas, digamos, ¿no? You plant that in Hawaii or somewhere in America. Lo plantas en Hawái o en otro lugar en América. The leaves can be very large and flowy and very thin and delicate, and her branches are delicate. Y las hojas son largas y finitas, y sus ramitas son también muy delicadas, y las hojas delicadas. So she looks different. Entonces es diferente. But she's still holy. She's still sacred. Tulsi. Pero todavía es holy, es santa y es sí. Still sacred. Y sagrada. The sacredness is not taken out of the holy name when it's done with joy and sincerity. De la misma manera, lo sagrado del santo nombre no se saca cuando uno canta con entusiasmo y alegría. We should all welcome anyone all over the world in their own style to be chanting the holy name, offering their prasad, and being happy in Krishna consciousness. Debemos aceptar a las personas en todo el mundo de la forma que sea, que cantan el santo nombre y ofrecen su prasada y ser feliz en conciencia de Krishna. We have a question on the chat now, and there is also one hand raised. And the chat says, this is from Sudama, from Santa Fe, Argentina. Many souls have, maybe Daitisha can translate easier than me, from reading. Daitisha, ¿todavía estás ahí o ya se fue? No, yo estoy acá. ¿Puede mirar, leer y traducir lo que dice Sudama? Lo que Sudama, many souls with enthusiastically, but at the same time being bitten by the material life, come to the movement, some of them to adapt themselves and follow the indications, like to become students. And that is very nice, but there are others that is more difficult for them, because
they need a more dedication from the devotees with experience that they can encourage them in a more suitable way. And when not getting that suitable encouragement, they leave frustrated and their enthusiasm is lost. The question is, should we change the care of the new ones or should we keep on as always or as usual? I want to make clear that this is not in all cases, in only particular cases. Okay. Well, I don't think that there's any I don't think there's anything bad in increasing our kindness and compassion and empathy towards another person. Creo que no hay nada malo en incrementar la compasión y kindness es compasión también, ¿no? Para los Amabilidad, sí. And empathy, amabilidad para- understanding, empathy. ¿Quieres traducir de Haití? Ya traducí un ratito. Ok. Sí, no creo que haya nada malo en tener más amabilidad y más empatía con la gente. So if there's someone who needs more encouragement, I mean, O sea, si alguien necesita más ser alentado de una manera particular, then how can it be wrong to change my method and be kind and more compassionate to them and encouraging? o sea, ¿cómo puede estar mal que yo cambie la manera que yo había previsto y me vuelva más amable y más compasivo con esa persona? Jamás puede estar mal eso. We say Krishna and the saintly people are the most compassionate and kind. Nosotros decimos que Krishna y su gente es la más compasiva y la más amable And merciful. y misericordiosa. So if we want to imitate them, then imitate them in that, not just in their dress and speech. O sea, que el que los quiere imitar, los debiera imitar sobre todo en eso, y no es solo en la manera en que hablan. Then you can't go wrong. Ahí no te vas a equivocar. Is that okay? ¿Está bien así, Sudama? ¿Te quedó clara la respuesta? No estoy viendo. Hare Krishna. Sí, sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, sí, gracias, gracias. ¿Dónde, Daksha? ¿Estás disponible para hacer tu pregunta, Daksha? Daksha is in the kitchen right now. She has a restaurant in Argentina, so she's in the kitchen doing her things and doing things. So she raised her hand, and I don't know if she's available at this second to answer her question, but Daksha, ¿estás ahí? Dakshi? Sorry, I should have taken when she raised her hand because she sometimes don't have time other times. I am here. Okay. In action. Yes, in action. That's her kitchen there. That's her. Wow. Yes, thank you so much, Ananga Mancha. Se corta, Daksha, un poquito. Se corta, se corta. Acércate a la cocina porque se corta. Hablo en español y me traducen mejor. Sí, pero ¿Sí? se corta bastante. ¿Se corta ahora? Ahora está bien, ahí, dale, dale. Nada, que decía que gracias por tomarse el tiempo de entusiasmarnos e inspirarnos. Y yo quería hacer una pregunta que un Thank you for poquito being here, contestó. inspiring us, and taking your time for inspiring us and being here with us. ¿Cómo contestarles a algunos devotos que están How do we answer to some of the devotees who are como apegados a esas instrucciones de Srila Prabhupada que tienen que estar para siempre, como cantar, cómo hacer esa separación? Porque algunas cosas deberían seguirse y algunas cosas son detalles. How do we talk with those devotees who are very attached to do the things that the Prabhupada wanted to do it? And some things are essentials, and some things are details. A ver, dale, Daksha. Y cómo saber cuáles son esenciales y cuáles no. No How sé, do por we know ejemplo, what is essential and what is not?
What was that? Algunos devotos acá, Para Daksha, de poquito. So how do we know? We need to separate what is essential or what is not. But how do we know what is essential or what is not? Entonces, there, she's continued. Yeah. Go ahead, So, Daksha. algunos, por ejemplo, algunos devotos dicen que Prabhupada no quería que cantáramos Hari Hari Bol, o no sé, o Chayo Chayo, algo. Para mí son detalles, pero quizás hay algo muy, muy importante que no lo Sometimes the devotees sabemos. say we should not sing Hari Hari Bol, and for me they are the details, but maybe they are very important. okay. ¿Más? Well, Eso como no cometer ofensas, pero yo sé que hay muchos devotos que están como apegados a esa cosa estricta de antes y que por ponerse así a decir no, en realidad desentusiasman a otras personas que quizás tienen una forma de cantar en el kirtan. Estoy diciendo lo del kirtan que es un ejemplo, pero debe haber varias otras cosas. No sé si se entiende. How not to commit offense, and how do we do with those devotees who sometimes, for being strict and saying we should do it this way, don't encourage other people, or discourage other people from. Porque hay otras cosas, no solo cosas del kirtan. She say this in the same way. She mentions the kirtan as one example, but there are many other areas which is not just the example of the kirtan. I understood. Did everyone understand the question? Creo que entendieron toda la pregunta. That there are people, okay, so they understood the question, and okay. So then we won't repeat the question again. No. So personally, I'm not one for details. ¿Daitya traducís o no podés? Ok, bueno, personalmente yo no soy así la de los detalles. But your basic question is, how do we know what's important and what's not in the way Srila Prabhupada did things, or what he said sometimes about certain details? Como que la raíz de tu pregunta es cómo discriminar lo que es importante y lo que no en el legado que nos dio Srila Prabhupada. So, sí, y también. Yeah. Sometimes we have to take not just a one instruction. A veces no tenemos que tomar una instrucción en particular. We have to understand the whole concept of what is Prabhupada's intention. Tenemos que entender el concepto de la intención de Srila Prabhupada. What is the essence of his intention? La esencia de su intención. Because intention is everything. Porque intención es todo. Intention is todo, everything. Yeah. So, Es todo. so like Prabhupada gave many rules and regulations in the kitchen to different devotees. Prabhupada, por ejemplo, dio muchísimas instrucciones a los devotos para las cocinas. What was the most important essence of what he ¿Cuál era wanted la esencia más importante? in the kitchen when you're serving the deity? What is the essence of what he ¿Cuál es wanted? la esencia cuando estás tratando amor, la de devoción. cocinar para la deidad? You know, to not put the spoon here, the same spoon there, not to mix things, not to put prasad near the boga. No poner el prasad cerca del boga, no poner con la cuchara, revolver una cosa y después otra. The intention of that, the essence of his intention was to keep everything pure, because to remember that the cook is serving God. La intención, la esencia de la intención es mantener todo puro porque estás sirviendo a Dios. To keep things as clean as the spiritual world, if possible. Mantenerlo tan cerca eso del padrón, del parámetro del mundo espiritual como fuera posible. Because you're serving the Lord, Radha. Estás sirviendo al Señor. Yeah. So this is the idea that I must be as clean, I must be as, pure in mind and body and kitchen as possible. Entonces la idea es ser tan limpio, tan impecable en el físico, en la ropa, en la mente, como sea posible, en la cocina. So in working with
people, with other devotees, young people coming. It's very similar to the other question. A new person comes, they don't follow everything, they don't want to follow everything or whatever. Entonces viene gente nueva, es parecida a la pregunta anterior. Bueno, viene gente nueva y cómo sigo. O sea, obviamente que hay gente que sigue más todo que otra, otros siguen menos. Bueno, So there may be so many details of instructions that we should, encourage people to do this and this and this. But son tallas de instrucciones de cómo seguir esto, lo otro. what is the essence of Prabhupada's whole mission? What is the essence of his intention for his whole ¿Cuál es mission? la esencia? ¿Cuál es la esencia de la intención de Srila Prabhupada, de todo su movimiento? Is to encourage every single living entity to do something for Krishna, even if they can't do everything for Krishna. Es alentar a toda entidad viviente a hacer algo para Krishna. Algo, And if- no importa si todo no puede. And if I discourage them because of a detail, Pero si los desaliento a hacer lo poquito que hacen por un detalle, if I discourage one soul because of some detail, yo puedo desalentar un alma por un detalle. then I'm destroying, my spiritual life, and I'm Yo hurting, estoy destruyendo mi propia vida and I'm espiritual hurting their spiritual life. porque estoy hiriéndola de ellos. And that wasn't Prabhupada's intention. Y esa no era la intención de Srila Prabhupada. When he came to America, he lived in apartments where people had meat in the refrigerator. They had animals walking around the house. El Prabhupada cuando vino a América, la gente de la que él cocinaba, en la heladera también tenía carne. That wasn't Prabhupada's. Y adentro de la casa también había animales. That wasn't Prabhupada's way of life. No era la manera en que Prabhupada había vivido. He didn't do these things. Él no hacía así. But he was patient and tolerant and encouraging to Pero él those. era paciente, tolerante y alentaba. They felt good about him staying in their house. Y recordaba todo lo bueno que le había ocurrido. He saw past the details. Él, los detalles, no se fijaba mucho en los detalles. He saw past the details. You got that? Él veía más allá de los más detalles. allá, veía más allá de los detalles. And he saw the essence that, they invited me, they're giving me their best at the moment. Y él veía, me están dando lo mejor que tienen, lo mejor. So, we say we might have had a little spark of wanting to understand God consciousness in our lives. Nosotros puede que hayamos tenido alguna And Prabhupada fanned that spark. He fanned it. Pero Prabhupada hacía aire, daba aire a esa chispita. And he took much criticism from his God brothers at the time. Fue muy criticado por sus hermanos espirituales. Because he didn't dwell on the details. Porque él no moraba en los detalles, no se quedaba a vivir en un detalle. He dwelled on the essence of the intention of his spiritual master and Lord Chaitanya. Él moraba en la intención del Señor Chaitanya y en la esencia de la discusión. To give the sudras and lechas and, Krishna consciousness. Claro, él hablaba de conciencia de Krishna, no tanto de sudras y lechas y todo eso. Daksha wanted to know how not to commit offense, because Daksha is the prototype of being the most open-minded that you can manage. She loved Bindi and she loved dhotis and saris, but she's the most open-minded person on the planet. She's very servicial. But because she's been also many times an authority in the temple helping. And then when they go to the temple and say, well, we have taken the course of, kirtan course, so we cannot use an instrument. And in the temple of Buenos Aires particularly happened that they forbid any instrument. There is no mirdanga kirtan, and there is devotees, they're very good musicians and can go on. So she doesn't want to commit offense with those devotees who stop that.
and at the same time, how do you, because we live in that duality, like we see it and we, no? But then that's just common sense. In Rome, you do what the Romans do. So when you're in the temple, everyone plays kartal and mridanga and harmonium. And when you other musicians want to have kirtan, you go somewhere to your home. Go somewhere else and you do it. Él dice que hace como haz como los romanos hacen. Si vas al templo y solo se toca la mirdanga y carta, entonces ahí se toca solo mirdanga, carta y armonio. Y si los músicos quieren tocar otra cosa, que van a otro lado a tocar otros instrumentos, hacerlo en tu casa. Is that okay? ¿Daksha, está bien así? ¿Quieres otra pregunta? Yes, it's okay. Yes, it's okay. It's only para que no me gustan esos devotos, y mi esposo es uno de ellos, I don't like these devotees. My husband's one of those. que son como muy así con esos detalles, o They're too much with those details. Muchas veces yo sé que Srila Prabhupada dijo cosas en una carta específica para alguien específico. And I know that y Srila eso se Prabhupada toma, sometimes says something very specific in a letter for somebody in y particular. eso se toma para siempre, para todos, y hay tiempo, lugar y circunstancia. Entonces, ¿cómo separar el tiempo, el lugar? Porque me cuesta traducir. So he said, they apply for everything, but that was for time, place, and circumstance. So how do we separate? With your intelligence, the essence, the intention. Yes, yeah. Always go back to the intention. Now, what Prabhupada was, when he would say sometime these things about kirtan or whatever, don't say Hari Bol, he didn't want us to be frivolous. Él no quería que seamos frívolos. Él decía esas cosas porque no quería que seamos frívolos. He didn't want us to just start pulling out different mantras from other sampradayas and other things and just start mixing everything together. No quería que agarramos mantras de esta sampradaya, de la otra, y pongamos todo junto, todo mezclado. He didn't want us to start singing hippie things. No quería que cantáramos cosas de hippies. So he was trying to protect us. Él estaba tratando de protegernos. Anyway, there's, he was trying to protect us. So to understand the essence of these things is important. I personally... Para entender esto tenemos que entender la esencia de todo. So I personally had experience with Srila Prabhupada. Personalmente tuve experiencia con Srila Prabhupada. Right before Hridayananda was taking sannyas, we got to go we were in LA, Los Angeles. And just before Hridayananda Maharaj took sannyas, we were in LA, in Los Angeles. Spanish. Yeah. And then I get confused. Sorry, I get mixed up with the Spanish and English really badly. So we were there in LA and we got to go. Ahí en Los Ángeles. Yeah. We got to go in Prabhupada's, the different rooms they were showing Prabhupada, we got to follow and be with him. Y teníamos que seguirlo a Prabhupada y estar con él. Le estaban mostrando los diferentes cuartos a Prabhupada y ellos lo seguían. And they were devotees, they had a tape of devotees. They were chanting the Nrsingadev prayers. Y tenían una cinta con devotos que cantaban la oración de Nrsingadev. And they were using American, guitars and drums and all kinds of different instruments. Estaban usando diferentes instrumentos musicales como guitarras. Singing a totally different tune and rocking it, Y usaban como una melodía diferente, media rock and rollera, la verdad. And Prabhupada stood there and he was tapping his cane to the music with a big smile on his face. Y Prabhupada se estaba sonriendo y estaba haciendo el compás con su bastón, encantado. And then at the end of it, he said, "This is better than George Harrison." Y me dice, esta me gusta más que la de George Harrison. So he enjoyed it. O sea, le gustó. At that time, he enjoyed those kind of that. And another time, there was another very similar incident. Y hubo un incidente muy similar también a otra oportunidad. And this time, because of the guitars and all the, music, he couldn't understand what they were saying. Y porque había tanto
barullo instrumental, él no pudo entender qué decían en realidad. So he asked, what are they saying? Y él dijo, ¿qué están diciendo? And the devotee said, Prabhupada, they're saying you're not that body, you're spirit soul. Y dice, no sos este cuerpo, sos un alma espiritual. And then he asked, is that Vishnu Jana singing? ¿Y quién dijo, quién es Vishnu Jana que está cantando? And they said, yeah, Prabhupada, that's Vishnu Jana singing. Sí, es Vishnu Jana. Then Prabhupada said, anyone who hears his voice will become a devotee. I Dice, approve. cualquiera que lo escuche cantar se va a volver devoto. So to him, the rock music was just noise. Para él la música rock era como un ruido. But he was checking out the essence. What are Pero they él saying? estaba fijándose en la esencia de qué The hablaba. words were a spiritual message directly from Prabhupada, your spirit Era soul. un mensaje espiritual directo al alma. And then he asked who was chanting, and he respected. Y él preguntó quién estaba cantando y respetó. He respected that this devotee had good intention to El give devoto Krishna to others. que tenía la buena intención de dar Krishna a los demás. So if you have good intention O sea, si tu intención es buena and you're singing with a guitar or a flute or a Congo drum or whatever, estás cantando con una flauta, con un congo, con lo que sea, then anyone who hears your singing will become attracted to Krishna. cualquiera que esté escuchando tu canción se va a atraer a Krishna. So when Prabhupada said that, he didn't mean just Vishnu Jana. He meant anyone who has that pure intention to do the right thing by Krishna. Entonces, cuando Prabhupada dijo eso, no es que se lo estaba diciendo que solo Vishnudyana, sino que también cualquier persona que fuera sincera en tratar de difundir aquello. Because we have to always understand what is the intention, what is the essence. Porque tenemos que siempre entender cuál es la esencia, cuál es la intención. Someone could be singing with a harmonium and Puede estar con el armonio the same exact tune as Prabhupada. y en el mismo tono y melodía que Prabhupada, But if their ego is very big and thinking, I am doing it very right, I am doing it correctly, and no one else is. pero si el ego le dice, yo lo hago correctamente, soy el único que lo hace, nadie más, Only I understand what Prabhupada wanted. solo yo entiendo lo que Prabhupada quería. Then they're not going to make their advancements going to be, they have to, let me just say they'll have lessons that they will have to learn. Va a haber lecciones que tengan que aprender. You know, they're not, it's not bad, but they will Está have. mal, pero hay que aprender más, hay que seguir. The Vaishnava is broad-minded. Vaishnava es muy amplio. We have to be broad-minded and broad-hearted to Tenemos que tener amplitud en la mente y amplitud en el corazón. encompass all kinds of people in our family. Tenemos que, todo tipo de personas tiene que poder acomodarse en nuestra familia. Even the black sheep. Hasta las ovejas negras. Ah, They Juan. say that in Spanish, the black sheep of the Yeah, family. yeah. But actually, we're all kind of like, we're all kind of black sheep. I'm a black Todos sheep. somos como ovejas negras en una manera u otra. One time, you know, Prabhupada really had to fight with his godbrothers Prabhupada tuvo que pelear mucho con sus hermanos espirituales for them to accept that what he did in America was para create que Vaishnavas. aceptaran lo que él hizo en América. Yeah, he created Vaishnavas and Vaishnavis out of the Sudras and Mlechas, and you know, they weren't accepting. They weren't No accepting. estaban aceptándonos, los hermanos de él no estaban aceptándonos, éramos sudras y flechas para él. You know, later on in his life, he's told his godbrothers, I'm sorry that I had to be so heavy sometime or disagreeing with you. Y él después se disculpó y dijo, disculpen, yo tuve que ser muy enfático con ustedes. Tenía que estar en desacuerdo. But I did it for the higher cause, for the Lo hice por essence, una causa superior, por la for the esencia. essence and intention of what Bhaktisiddhanta wanted from him. Go to America, go to. La intención que su maestro espiritual le había dicho cuando le había dicho salí, anda a un país de habla inglesa a predicar. And speak in English.
the Mlecha language. Claro, el lenguaje Mlecha del inglés. Very nice. Thank you so much. Lila Tano had a question. Thank you so much. Mm. I hope that- La mano levantada, Lila Tano. Sí, era una pregunta corta. Traducí Para- porque voy a buscar mi cargador, que se me acaba la batería. And some of his disciples, one more thing, some of his God brothers and other devotee people said, oh, your disciples can't go back to Godhead. They'll have to take birth in India first. Y había algunos que decían, bueno, que sus discípulos directo a Krishna no van a poder ir. Van a tener que tomar nacimiento en este mundo primero en India. And devotees got worried. Oh, I have India. to, yeah, I Hay have que to, tomar Los votos nacimiento en en India India. primero. India. yeah. Y los devotos se preocupaban y dijeron, ay, tenemos que nacer en India otra vez. And devotees got worried. Oh, I have to take another birth or whatever. Y los devotos se preocuparon, dijeron, tengo que nacer otra vez aquí. Prabhupada said, don't worry, I'm going to take you in the back door. No, ustedes se van por la puerta de atrás, yo los subo por la puerta de atrás. The back door. He said, you're all, from the hippie, they were criticizing you. They're all hippies. Prabhupada said, the hippies go in the back door. No, los hippies van por la puerta de atrás. No se And preocupen. actually, the back door is more intimate De hecho, la puerta de atrás es más íntima, because the front door is usually a hallway and then the living room. porque en la puerta de adelante en general hay un hall y hay un living, And the back door is just like the kitchen where you work. pero la puerta de atrás es la que da a la cocina. So it's more intimate. It's more Es más íntima, personal. más personal. So we're lucky. Tenemos suerte. I hope everyone enjoyed that and enjoy your Krishna consciousness. Disfruten su conciencia de Krishna. Gracias. Thank you so much. Lila Tano, la última pregunta. Sorry, it's almost 2 hours, but Lila Tano, I think he has a question, and maybe the last question. Is that okay? Era en relación justo a eso que dijo. El nombre de la charla es cómo disfrutar la experiencia humana. The name is just what you said. The name of the talk is how to enjoy the human experience. Y de experiencia humana, bueno, tenemos, tenemos experiencia, pero quería saber el concepto que tiene ella, un concepto práctico, corto, de qué es el disfrute. She wants to know, the human aspect we have it very clear, but we don't know what is your, like, a short definition of enjoyment. Well, I think we kind of made it somewhat clear that through Bueno, creo que está quedando claro que that we enjoy everything, seeing that everything is in relationship to Krishna. podemos disfrutar todo viendo que todo está en relación con Krishna. He created it, he maintains it, he's offering it to us to use in Él la the creó, nos la dio a nosotros para usar. and he gives us guidelines how to utilize this material energy in the right way. Pautas para cómo disfrutar de la energía material de la manera adecuada. So when we go with that, I hope that was understood, that's the kind of enjoyment that actually being conscious, Krishna conscious of the creator and the owner and the controller, and that he's my friend, being conscious of that. Consciente de quién es el dueño y el creador de todo y el propietario de todo. Ser consciente de eso Helps me to accept everything favorable to get to him and reject the things that are unfavorable to get to him. me ayuda a aceptar todo lo que es favorable para llegar a él y a rechazar, así como a rechazar todo lo que no es favorable y que me aleja de él. And that we don't have to just struggle to be a devotee. Entonces no es que hay que esforzarse duramente por ser un devoto. We have to be ourselves and go in our own pace. Tenemos que ir a nuestro propio paso. We're not going to become, some concept of pure devotee overnight or in one
few years, you know. No nos vamos a volver devotos puros, ¿saben? De la noche a la mañana o en un par de años. We accept our we accept our you know, our frailties. We accept that our weaknesses sometimes. We know our Nosotros weaknesses, aceptamos nuestras debilidades a veces, no tenemos más but still remedio. we do our best. So we do our Pero best. And nos esforzamos lo mejor que podemos. Ese es nuestro punto. is that okay? ¿Está bien? Okay, I think we should let her have her lunch probably. Debemos dejarla tomar su almuerzo ahora, ya son 2 horas de su charla. Si hay más preguntas, guárdenla para la próxima visita. I think if we have more questions, we should ask the next time you come. Thank you so much for your wonderful, wonderful explanation. Hopefully we can be more joyful and more, you know, grateful and more, you know, compassionate like you suggest us, and, you know, don't beat ourselves too much with the stick and just try to. So thank you. Everybody can open their mics and say thank you to Ananga Manchari if you want. Chao. Thank you very much. Gracias. Thank you. Muchas gracias, Thank you very Leticia. much. Hare Krishna. Thank you. Have a wonderful rest of the day. Thank you everybody for being here today. Hari Hari. Haribo. Tipo, Y Haribo. Hari Hari. Gracias por la reunión. No pasa nada, está Gracias. todo. Así que... Hare Krishna, gracias. 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 Verte. Heladito, te hace más joven.